mwelekeo. Nimezunguka kidogo Kongo, naona province nyingi, nchi ya utajiri, hakuna nchi nyingine kama hii, lakini umaskini ni wa kwanza. Watu wanalia, ukiona taifa unasema hii ni hali gani? Na nikaelewa kumbe wazungu balituangamiza, na ni ujumbe wenye niko naandaa. Mzungu, maisha ya mtu naweza ishia matumaini ya kuishi saa hizi 50, 60, 80, neema ni Mungu peke yake. Lakini mzungu akasema tuwa exploiter namna gani? Kitu cha kwanza mzungu akachukua siri, tuwapelekee science. Bajikazi basome panda 30 ans. Mtu uko kwa masomo 30 ans. Arme ya kwanza ileta pauvreté. Mtu uko kwa masomo 30 ans. Anakuwa na majina, licencié, si je docteur, si je professeur. 30 ans. 7 ans ya kutafuta kazi. Sana ikosa, anakuwa evangeliste. Anaitafuta kwa nguvu. Na unaona tu kitu yenye alisoma panda 30 ans ni langue. Basi huko kwetu tunayua mtu alisomaka juu anasema français bien. Oro illettré wa France anasema tu français. Kisha umekia shangala, wewe ulifanya 30 ans kwa masomo, 26 ans kwa masomo, kuna kia illettré wa chinois mwenye yeye hata français anaexploiter inchi. Kuna kia illettré kutoka Bulaya kule mwenye yeye hata anglais mzuri anaexploiter inchi. Wewe unasema niko intellectuel. Wazungu saizi wasome vile banafanyaka teori kidogo, praktiki ya mingi. Saa zao za kusoma ni za kidogo kuliko saa za kutumika. Na mafilaje ya Kongo hakuna mwanasahau bonjour. Na ukimuuliza langue ya kwao ni Munyanga aseme Kinyanga, ni Muhundi aseme Kihundi, hata jua. Manake tuko tu esclave ya wazungu pasipo kujua. Mkaribishe aliye karibu yako, kisha unaona msalimu, mtakie baraka kwa utukufu wa Mungu. Tunawasalimu kwa jina la Yesu. Tuna moyo wa shukrani kufika tarehe ya leo, tuko wazima na kuonana tena pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Tulianza kuzungumza kwa ajili ya somo inayosema nguzo 4 zikubwa katika imani, na tuko kwa nguzo ya kwanza ambayo inasema kumsikiliza Mungu au kutii kwa sauti ya Mungu. Mara nyingi sana hatufike fasi kwa sababu tumeanza wenyewe. Hatufike fasi kwa sababu tunakuja kumshirikisha Mungu wakati tunaanza shindwa. Hatufike fasi kwa sababu tumeshawishiwa na watu au majira ninatupushi kufanya mambo fulani, mwisho tunashindwa. Nilianza kuzungumza kuhusu kitu kinaitwa orientation, na hiki ndicho Roho Mtakatifu ametupatia vitu vingi. Wenda wiki hii tutakuwa tumeingia kwa nguzo nyingine. Imani ya Ukristo, kumjua Kristo
ni neema. Kama kuna vitu au mambo ambayo unapaswa kupiga kifua na kujivunia, ni imani ya Kikristo. Ile kuokolewa na Mungu na wewe unaitwa Mkristo ni favor. Lakini Ukristo ina nguzo, inafasi lazima isimamie, na ya kwanza kabisa ni kutii. Kwa sababu Ukristo ni kama ndoa, na nguzo ya kwanza katika ndoa ni mwanamke kutii. Hatuwezi kuona Mungu, hatuwezi kumpendeza Mungu, hatuwezi baki katika Ukristo kama hatuna nguvu ya kutii sauti ya Mungu. Vesi ni nyingi sana tunazosema, kama mkitii mtakula matunda ya nchi, kama mkitii mtakuwa kichwa, mtakuwa mkia, kama mkitii. Yaani baraka zote za Mungu zinatokana katika neno kutii sauti ya Mungu. Kama ukitii, kama ukitii. Lakini nisikize vizuri, baada ya orientation kuna kitu usicheze nacho, inaitwa destiny au mwelekeo. Mwelekeo vile tuko tu hapa, labda maisha ya wengi sana haitaishia hapa. Baada ya miaka 5, 10, wengine tutaanza oneana kwa picha tu. Na kila mtu anapozaliwa, destiny yako inakutangulia. Manake destiny yako ni grand frère yako. Bwana ameumba Adamu, lakini amemuumbia kwanza destiny yake. Kabla uumbiwe, Mungu ameumba mwelekeo yako. Sasa cha wewe kufanya ni kubaki hapa chini ya jua, uko unafuata hatua kwa hatua ufikie kwenye Mungu alikuumbiaka. Na kwa sababu gani tuseme orientation? Kwa sababu tukikosa orientation tunapaswa poteza destiny. Pale ndio shida iko. Na tukipoteza destiny, tunaanza ishi maisha ya kupima pima. Unakuwa mwangaishi mdomeni zote. Leo mwalimu, kesho kalani, kesho mchuruzi. Kwa sababu haujui ulikuja kufanya nini, wapi, wakati gani, na utaishia wapi. Hii mafundisho inalenga wale watu ambao wanajua niko na destiny mkubwa, lakini sina uhakika ya mahali Mungu ananipeleka. Sijajua mahali Mungu ananipeleka. Natakiwa kupata kitu kinaitwa maelekezo, orientation. Licence, diplome, pesa, beauté, onction, that is not problem. Unaweza kuwa na vitu vikubwa lakini hakuna fasi vinaenda. Unaweza pewa pesa lakini utajua utafanya nini na zile pesa. Zile pesa ambazo wewe unadharau ndizo mwingine akiipata maisha yake naanza. Kwa sababu yeye kabla apate pesa alipata mwelekeo. Ndio maana ukiona Israel inaelekea Kanaan. Kanaan ni destiny ya Israel, lakini juu Mungu anatia wingu ambayo inafanana orientation ya kuwapeleka mpaka mudestiny. Wakipoteza ile wingu, hata Kanaan ikuwe pale, wataizunguka miaka 38. Kanaan iko, Kanaan haiyame, destiny haiyame. Lakini ukipoteza nguzo, ukipoteza orientation, unaishi maisha ya kuzunguluka mlima wa Seiri.
Wamajusi ambao walifuata Yesu, nyota haikusimika, nyota haikupotea, na Yesu akufa. Yesu alikuwa pale, lakini nyota ambao walikuwa wanaifuatilia kwa macho yao ilikuwa haiko. Wakajikuta kwa nyumba ya Farao. Nyota haikufe, nyota haisimike, wanapoteza orientation. Na hii ndio maisha ya watu wengi. Wanaishi maisha yenye haiko yao, kazi ambazo haziko zao, huduma ambazo haziko zao. Sometimes wengine wanaolewa vibaya. Unaanza kujiona unabakia tu kiroho sana. Unatabiri, unahubiri, unafundisha, unaomba, unafanya chote, unaimba, but maisha yako ni kama kuna kitu umepoteza. Na unaanza ishi maisha ya kulaumu watu. Niko hivi juu ya fulani, ni balozi ya jamaa yangu. Sijue tena ni nini ndio mlozi wa jamaa yako anaweza kufata hako na ulisha kuwa wa Mungu. Sijui kama kuko adui yeyote ambaye iko na nguvu ya kukutosha mprogramu za Mungu. Sijui kitu unachotakiwa kufanya ni mwelekeo. Nimezunguka kidogo Kongo, naona province nyingi, nchi ya utajiri, hakuna nchi nyingine kama hii, lakini umaskini ni wa kwanza. Watu wanalia, ukiona taifa unasema hii ni hali gani? Na nikaelewa kumbe wazungu balituangamiza. Na ni ujumbe wenye niko naandaa. Mzungu, maisha ya mtu naweza ishia matumaini ya kuishi saizi 50, 60, 80, neema ni Mungu peke yake. Lakini mzungu akasema tuwa exploiter namna gani? Kitu cha kwanza mzungu akachukua siri, tuwapelekee science. Bajikazi basome panda 30 ans. Mtu uko kwa masomo 30 ans. Arme ya kwanza ileta pauvreté. Mtu uko kwa masomo 30 ans. Anakuwa na majina, licencié, si je docteur, si je professeur. 30 ans. 7 ans ya kutafuta kazi. Sana ikosa, anakuwa evangeliste. Anaitafuta kwa nguvu. Na unaona tu kitu yenye alisoma panda 30 ans ni langue. Basi huko kwetu tunaiwa mtu alisomaka juu anasema français bien. Oro illettré wa France anasema tu français. Kisha unakia shangara, wewe ulifanya 30 ans kwa masomo, 26 ans kwa masomo, kuna kia illettré wa chinois mwenye yeye hata français anaexploiter inchi. Kuna kia illettré kutoka Bulaya kule mwenye yeye hata anglais mzuri anaexploiter inchi. Mais wewe unasema niko intellectuel. Wazungu saizi wasome vile, banafanyaka teori kidogo, pratique ya mingi. Saa zao za kusoma ni za kidogo kuliko saa za kutumika. Namu mafilashi ya Kongo hakuna mwanasahau bonjour. Na ukimuuliza langue ya kwao ni Munyanga aseme Kinyanga, ni Muhundi aseme Kihundi, hata jua. Manake tuko tu ba esclave ya wazungu pasipo kujua. Kisha unaona unakosa kazi mu37, unaoa tu, unasema acha tu mtafute vendu itakuwa. Inafika wakati yenye unakufa mbele ya miaka na lisansi ya kufanya kazi. Ya pili, wakatuletea religion yenye inasema mwende mbambia heri masikini, msisumbukie maisha yenu, vya dunia vyote vitapita. Lakini hapo ndio kuna kiisumbukia huko. Hii injili kaingia mbapasta, bapasta na wakafungiwa mchana mzima, mnashinda mkilti asubuhi mpaka 19h. Moto. Depuis moto inashuka maisha ibadilike. Moto, tunakemea umaskini. Ninawaza tunafika wakati
kuleta message mpya ya kutosha watu muupumbafu na muutumwa. Hii ndio wakati inafika. Hawezi nitabiria 10 na maisha ibadilike. Tunakorogana. Usinipe espoir ya kunipa mbingu wakati unaniima Goma. Mapriere zinaanza, tunakemea leo pauvreté, tunaangusha leo sijue kina. Depuis tunaangusha, tunakosea wapi? Ale tuko na priere mardi, tunaanza 8h mpaka tunafika 15h. Tuko na priere vendredi 8h mpaka 15h. Donc pasteur yepeke ndio source ya pauvreté. Mota kamata 8h mpaka 15h, atatumika wapi? Atafanya kazi gani? Hii tu wakati ndio yenye Washinwa biko wanatumika mpaka wanakonquérir dunia mzima. Tunabakia kulaumu mainchi jirani. Ni wakati kanisa natakiwa kusimama. Banaonesha kama politike, mtu akifanya tu politike manake alishaanguka. Huyu ni politicien, wapi? Huyu wapi? Huyu ni nani? Sasa huyu ni commerçant mkuu ndabula wa kuzimu huyu. Anagusaka. Pourquoi mnakuwa na ile mentalite? Kwa sababu aliwaingiza mu injili ya balozi. Ya kubaonesha kama Mkristo lazima kuwe kalialia. Mkristo akwe kalombalomba. Na ukiona mwenye anapanda ngazi manake alishagusa. Tutapata vita, lakini tutabatilisha ile mazingira muhatu, na Ukristo utapata heshima ya nguvu zaidi ya kawaida. Kama kuna watu watatawala nchi hii, ni Wakristo ambao wataitawala. Kama kuna watu watagusa mamilioni, ni Wakristo ambao wataigusa. Nipe amen, Mungu akuweke mwa ile list. C'est un peu difficile dans une église ukutane jeune mwenye iko na rêve ya kutawala nchi. Utakuwa nani? Profeti. Utakuwa nani? Apotre. Utakuwa nani? Dokta. Donc hatujue kama tuko na vingine vya kufanya zaidi ya vile. Leo pastoral na kwa raccourci ya watu walishindwa maisha. Na sasa miaka inaendelea, siku zinaendelea, na mtu anakufa bila historia. Ukiangalia vizuri na evangelisation yako, ba kutoka huko wanahamia huko. Kwa tu wanafungula kanisa juu ya kanisa ya mwingine. Nifungule nitoshe wale pale, nibamishie huko nitoshe. Hata ibilisi mwenyewe anacheka. Na sani tukiingia kanisani, tunapaswa kupata vitu vyenye dunia haiwezi tupa. Kuokoka, kujua Mungu, kuomba, it is a power. Kila kitu. Hata niwaambie, tunaomba Mungu kumbuka nchi yetu, ponya nchi. Hata tuombee nchi yetu miaka 100. Kama tunaongozewa na watu wanagusa madawa, nchi haitapona. Haiko maombi inaokoa, ni presence ya watu wa Mungu inaokoa. Kwa sababu kuna wakati yenye ifo Mungu azimishe wale watu biko na uzisha nchi, kisha atupatie watu ambao wanazamiri katikati yao. Ndio maana unaweza okoka lakini ukuwe na ndoto kubwa. Umaskini na udhaifu yako isikuzuie kulota makubwa. Fikiria makubwa na utaishi makubwa. Niliwaambia juzi, ukikuwa hauna hela na hauna stress, uko mlozi au kumwenda wazimu. Kukosa hela lazima ikuletee stress mroho, ili upate vitu vilivyo juu ya kawaida. Tumoje kwa paseme amen. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Hapana tafuteni tu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Tukishajua tumeifuata, tumeingia katika ufalme wa mbinguni, kuna vitu vya kutafuta. Watu wajue. Na nini natusumbua? Watu hawana mwelekeo, watu hawana orientation. Hii ni shule tumeingia ndani, na hii shule itabadilisha maisha yako. Mtu asiyejua Mungu, yeye anaweza olewa na mtu yoyote, anaweza oa mtu yoyote,
anaweza hamia kwa anataka, anaweza enda kwa anataka, but mtu mwalisha jua Mungu ni nani, hafanye kitu pasipo kumuuliza Mungu. Mbele ya kwenda, mbele ya kufanya chochote, lazima kuwe ukamilisho wa Mungu. Tunapambana na ibilisi, tunampika makofi mkanisa. Wengine saizi paka wanajifunza kumpika vichwa, wanampika vichwa, lakini adui kubwa tunaye ni ujinga. Na ile ujinga tutaibomoa. Leo tu ushakuwa mtumishi, kakiana kapata, unamsalimia na kuna sauti ya pata. Haleluya. Karibu. Israeli wanapata shida. Kuna tribi moja inaitwa tribi ya Benjamin. Iko parmi ma dernière tribi ya Israeli, kwa sababu ya Manase na Efraimu ilikuwa inafuata. Tribi ya Benjamin, mnajua nyipeke Benjamin mtoto wa Jacob, anafanya uadui na Israeli wanapoingia Kanani. Et puis c'était une tribu très forte kushinda tribi zote. Tribi ya Benjamin ilikuwa inapika Israeli yote, inapiga 11 tribi yote, tribi moja. Na unamkikumbuka Benjamin ni kade wa Jacob, me alizala majitu, alizala mashujaa, mpaka alikuwa anapiga tribi zote za Israeli. Wakati yenye Israeli inataka kurompre alliance yao na Wagibeon, Benjamin akajiunga na Wagibeon, wakatesa Israeli jinsi ya wakufikiria. Hata wanafanya negociation na Benjamin, wa Benjamin tu wanasema tutawapiga. Unajua adui wa mubaya, mtu alikuwa karibu yako sana, na adui wa mbaya ni mtu mulipatia confiance sana na imerite. Wanaishi pamoja, ni taifa moja, lakini anainuka. Unapoona unakuwa na marafiki wengi sana, uanze ogopa, kwa sababu marafiki wengi ni siri nyingi, kusamba nyingi, tabia nyingi, na ni makonfli nyingi ya kesho. Mtu hawezi kuwa na konfli na wewe kama ukumtia karibu yako kesho jana. Nini nafanya wa Benjamin wanakuwa na nguvu? Unajua Benjamin aliitwa le fils de la droite du père, mwana wa kuume wa baba. Na mkono wa kuume kibiblia ni mkono wa nguvu. Na Benjamin ndio alikuwa proche ya Jacob. Mtu wote mwenye iko proche ya baba, hata Mungu wa mbinguni, hata waliokutangulia unaweza wapika. Kila wakati ndugu zao walikuwa wapi? Benjamin alikuwa proche ya baba. Na wakati Israeli nafanya makosa, hii tribi ndio ilitesa Israeli. Asema walikuwa na maskari 600 ambao walikuwa wanapiga lijiwe hata nywele haitaswata. Nakombea Mungu sana, mtu uliwahi cheka naye na ukafurahi naye asigeuke adui. Kosa akigeuka adui, anaukosesha raha. Kuhani moja akaenda oa mwanamke kahaba, Mungu alimuautorize. Ndio maana muhistoria ya shwa ya mtu, usiingize mikono yako au kinywa chako, haujui orientation ya Mungu namna gani. Akaoa mwanamke kahaba, kampeleka kwake, ikafikia kipindi mwanamke kahaba tena akazini, akamfukuza. Historia ni ndefu. Baada ya miezi akakumbuka cha mtu tu ni kia mtu, akakumbuka, akaenda chukua mke wake. Walipofika fasi moja wakalala usiku wa Gibeon, wakaenda baka ule mwanamke zaidi ya wanaume 30 usiku mzima, kabakwa na akakufa. Asubuhi mume wake akachukua maiti akaikata vipindi 12, akaweka mkila territoire ya Israeli, mkila tribi. Israeli kasema trop c'est trop, ba Benjamin wanatuzoea, na hivyo wale wa Benjamin wanatusumbua, tunataka pigana nao, lakini wanajua biko nguvu kutushinda. Naambia tribi moya
inaangamiza tribu 11. Ni vizuri tu muendelee kuomba, muendelee kutafuta marelasyon, muendelee kucheka, lakini usiweke maisha yako hatarini. Israeli ikafanya jeshi, wakaingia mpriere, twende. Mungu akawaambia mwende mpigane nao. Wakaenda, walishauliza Mungu, wakakufa 22,000 personnes. Muvita moya Israeli kaanguka 22,000 personnes, na walishauliza Mungu. Mungu anawaambia mwende. 22,000 personnes koma, na tulishauliza Mungu. Na ni Mungu anatuambia twende. Bakazika 22,000 personnes. Bakarudia mpriere tena pour la deuxième fois, twende. Wakaambia mwende. Bakakufa 18,000 personnes. Mufront 1000 bakazika 40,000 personnes. 40,000 personnes haiko shifre ya muzaa. Hakuna ile eglise hapa Goma. Bakarudia wakasema tunaweza kufa, na tuko nauliza Mungu wa mbinguni. Kule kwa Benjamin hata mmoja hakukuwa anapata shida, lakini Israeli iko nasika. Na Mungu aliambia Israeli, pale ni magumu sana, nataka nikufungue kichwa unielewe. Mungu aliambia Israeli, adui zenu wataanguka 10,000, 1,000, nanyi mtapita katikati yao. Tena Mungu akawaambia vizuri, nitawaweka vichwa mbele ya maadui zao. Lakini sasa kwa Benjamin wanashindwa, kwa sababu Benjamin haiko adui yao, ni ndugu yao. Mtakapokwenda kupigana adui yenu, mtafanya hiki na hiki. Sasa hapa ni ndugu yao. Hii neno haina nguvu. Usipange vita mara mingi kwa ajili ya ndugu yako, utakuwa una fail pasipo kujua. Ikafikia kipindi wakasema hivi, tunazika hizi maiti zote, acha twende tena kwa Mungu kupriere. Wakaomba aseme ile siku, wakafanya mambo 3. Ya kwanza, hawakwenda enda omba tu, lakini walienda dumu karibu na Mungu. Wakaanza priere asubuhi mpaka jioni, hawakule wala hawakunywa. Ya pili, wakamata sadaka ya amani. Ya tatu, wakaleta sadaka ya kuteketeza yenye ilifunua picha mbili. Sadaka ya kuteketezwa, Mungu akitukubali iteketeze maadui zetu, na hii sadaka ya amani ilete amani. Tatizo haijakuwa kwenye sadaka, tatizo iko ni maneno gani inafuata ile sadaka. Ni kwa nini nimefanya hii sadaka? Mimi siwezi nikafanya sadaka ambayo sijui inaenda kwa nini, au maneno gani inakaa juu yake. Waliposhinda na kuomba jioni, wakamuuliza Mungu, twende kupigana na adui zetu. Mungu akabadilisha langage, akaongeza vitu viwili, akasema mara hii kwendeni, nimewaweka wale watu mikononi mwenu. Mbele aliwaambia mwende. Hapa anabadilisha kauli, anasema mara hii nawaweka wale maadui mikononi mwenu. Nimefikiri mingi asubuhi kuhusu hizo, nimeshahubiri mara mingi, lakini Roho Mtakatifu analeta kitu kipya kila siku ili asaidie maisha yetu. Kwendeni mara hii, cette fois-ci. Manake mulienda tu ya kwanza, mulienda ya pili, lakini mara hii nawaweka maadui mikononi mwenu. Kabla niende kuchimba hii neno, niongee na mtu mwenye ushatafuta kitu miaka na miaka na unakikosa. Balisha kutangazia unabii miaka na miaka haitimiliki. Ulisha subiri muujiza miaka na miaka haionekani. Mara hii, mwaka hii juma, chochote ulikuwa unakitafuta, Bwana akilete mikononi mwako. Nani kwa hapa sema amen vizuri? Pourquoi Israel inaenda kwa Mungu? Wanatafuta orientation, wanakonsulte Mungu. Anawaambia msiogope, mara hii na
naweka wale maadui wale wanawapambana nani mikononi mwenu, mwende. Sasa wale maadui wakafikiri Israeli ni ile yenye nazoea kushindwa. Unako tu mtu masha kuona wa ovyo biko tu hapa asha kuona kama wenjo bure iko sona kwa masomo na kazi yako ni kupata matranef. Mwalimu hata kupoze question tena hawezi kupoze nacho, asha comprendre kama huyu kwa tu mafamilia nyesha kuona kama wewe ulizaliwa tu pale juu ya kukula. Kwa tu bwana unaishi naye amesha kuona waovyo. Kimi napenda na Mungu ni nini? Kuna wakati anakuwaka na surprendre ule mtu mwenye asha kuona kama wenjo waovyo hauna cha kufanya. Acha Mungu wa hii maono asirprendre ule mtu mwenye asha kuona wenjo wa maesheki. Israeli wakapanga jeshi tena wakaenda. Aseme walipowaona wenyewe kwanza walicheka wakasema, "Aba. Tunaua 40,000." Na wanasogea. Kumbe haiko ile Israeli. Ni Israeli yenye iko na nouvelle orientation. Ni Israeli yenye iko na ainsi dit l'Éternel. Ni Israeli yenye iko kipekee. Ile file yenye ilipata esheke ya Pierre ndio yenye ishakuwako na parole yule yake inasema vua samaki. Angalia kote kwenye ulishwe mwaka jana utaresiri mwa hii mwaka. Mtu wote mwenye iko na ainsi dit l'Éternel usipamane naye watakuzika. Mungu ameshaongea naye. Wagibeoni walipigwa wakakufa zaidi ya watu 60,000, wakauana wenyewe kwa wenyewe mpaka wakaweka mikono juu. Isikushangazi waweke na wasaidie waliokufukuza, wakuoneshe kama wakakwambia wewe uko ovyo, hautarizi na jamaa yetu, wewe futa. Inawezekana siku moja Mungu akutumie ukuwe msaada kwa wale watu, na ukipata ile espace ya kuwarudishia mazuri warudishie nayo. Sijui nani alishazoea kuona madhaifu yako, nani alishazoea kuona eshek na faiblesse zako, sijui na anasema mimi na maîtriser ule na kukonseiller kwa kiumbe cha Mungu yeyote usipande conclusion. Aba baole wake aba hivi tu anazalia kwao, manake njoo mwisho. Mwenye iko na neno ya mwisho ya mtu anabakia Mungu peke yake anytime. Kwa nini wewe unaamini kama maisha yako unaweza badilika saa yote, lakini ya mwenzako ikibadilika unaanza shakia? Saa zote maisha ya mtu naweza badilika. Saa zote unaweza muiwa. Usikimbie mtu juu ya madhaifu. Utasikia haya siku atakuwa nguvu na utaanza mkumbusha wenye hata kumbuka. Ushindi ikaingia ndani ya Israeli. Nikajifunza asubuhi kwa nini hawa watu wanapata hii ushindi. Kwa nini? Nikapata pointi nyingi ambazo tutagawa na nitaingia katika vitu vya undani. Ya kwanza ni taifa yenye ilikuwa inajua secret ya kukonsulte Mungu. Geukia vazie mwambie, uko nauliza Mungu, mwambie tu vile uko nauliza Mungu. Hawauliza hata Mungu unakia na fiancé. Hata kama haombaki, hata kama haokoki, ndajikaza ni mwoko. Una kazi ngumu sana kama utabadilisha mtu. Ile kazi hata Yesu kwa Yuda imeshindikana. Kubadilisha mtu ni Mungu tu anataka. Ni examen kubwa kuoana na mtu mwenye haiko wa imani yako. Omoni wewe mwananishinda Veneva. Tajiaranje kutafuna karte ya rolma yake.
Mtu mwenye imani yako na yake, wewe unaita Yesu huku, yeye anaita Maria huku, una kazi. Usiingize Mungu madosie zako wakati haukuanza naye mwanzo. Nilishawapatia ile mfano, Mungu hatakuwa omega kwenye haiko alfa. Abrahamu bibi yake anamkonseye apige penalty kwa ule Hagari, akuuliza Mungu. Abrahamu pika alikuwa asiri kama siwezi uliza Mungu vya hivi. Kule tu na ujauzito ikafika na wakazala, akaanza jikonsole, si tushazala, ni vya Mungu tu. Sasa wanazala Isaki, wanataka fukuza tena Hagari atoke munyumba, analia machozi. Abrahamu anaambia Mungu, baba, nimfukuze niache? Mungu anasema, sikia bibi yako. Mtafsiri nyingine, sasa mlianza makope, mlinitia pembeni, muaranje tu vyenu gisi bitakuwa. Bisha kushinda njoo nazakia mapriere sasa. Baba, niokolee Andre. Haiko huyo Andre wa hapa. Niokolee Andre. Saidie baba, okoa Babingwa. Babingwa ni shwa yako. Wenje ulipenda wa Kilongo. Sasa usianze chomeka Mungu madosie zenye hamkongeaka kumwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa neno la nani? Israeli ilikuwa na consulte Mungu. Na usizani Mungu akiongea na wewe, manake venye aliongea na wewe ukielezewa pila atakukomprendre. Venye uliongea na Mungu ni yako wewe na Mungu. Nikubalieni ili kitu nimelisema, huko madimension spirituelle yenye hata mtu mwingine wa kiroho hawezi kukomprendre. Na kama mtu haukomprendre mbia kiroho, achana naye. Mbia voisin, hata kama hauni comprendre, mi peke ndajikomprendishe. Mi peke. Kuko mambo yenye hawezi expliquer. Unaweza expliquer kama mulijue mulitoka mai. We Petro unajitapa mkartie, mushafika mkartie, unazambia ba peshere wenzako ba zamani, mimi na Yesu tulitembea yule ya mai, ilikanyaga hivi. Mwenye akukua kwa ile scene hata ukomprendre yeye, atakwambia tena kuya tena. Jukuna kwa watu mpaka leo, kuya tena tuone. Utaexpliquer we Jonas ki bibi yangu panda 3 jours kama ulikuwa unione na nimeroa ipite, nilikuwa msamaki ile 3 jours. Ndio maana siwezi onekano sinawazie mbaya. Atakuelewa yeye. Utaambia yeye mtu we Maria, kama uko na mimba ya Mungu, mwenye alisema usitamani mume wa mwingine au mke wa mwingine. Kisha Mungu tena yeye peke ndio mwenye alishakupatia mimba, anavunja maandiko. Ona kama fiancé mlingia fisiri. Utaexpliquer kile kitu ae. Juu ya Mungu tunashangalaka tu, tulikuwa na wewe mu quelques jours, unashtuka unasema tangia le mwanzo ni evangeliste. Ushakuwa evangeliste wewe. Njoo vile Mungu ashaniita mwa kazi. Hakuna mwata kuexplique, hakuna mwata kuelewa juu hakukua kwenye wewe na Mungu mliongea. Niko naeleweka vizuri. Katika vya Mungu usitake kila mtu akupigie mikono. Ukitaka uishi tu bien bila stress ya kutosha, usiishi na mtu wa kusamsha. Juu utasambaka mpaka unaanza sema bongo nya uyue na hauna problem. Mtu wa kukushakia, unafaka geste kidogo hivi, mlozi. Unafanya hivi, na esinye za kuzimu. Deja vitu inaharibika. Ukitaka uishi maisha marefu, uelewe kama mudunia wakati ya kupata furaha ni ya kidogo sana. Ukipata ile moma ya furaha, tandika furaha. Eske niko naeleweka vizuri ya? Tandika hayo mpaka furaha ifurahi. Paske zile wakati ni za kidogo. Ukipata wakati ya kuingia mpresence ya Mungu na kuomba sana, exagere.
Ukipata tu moma ya louange na kucheza, cheza mpaka usahabu kila kitu. Basi hizi mamoma hazikuwake kila siku. Niko naeleweka sieleweke? Jambo la pili lilisaidia Israeli. Israeli ilikuwa arme. Sema arme. Pale ndajiexpliquer. Arme, dada arme manake ni jeshi. Tunaona tena ile piège. Ndio sasa mimi nauliza mbuzi nini aseme chèvre. Qu'est-ce que c'est l'armée? Une armée c'est quoi? Armée ni kundi ya watu wanaokuwa na nia moja. Ndio armée. Ni kundi ya watu ambao ndio Mungu anaitwa l'Éternel des armées. Manake Mungu hawezi kuwa Mungu wa kundi yenye haina nia moja. Unielewe pale kwenye anasema Daudi, ni vema ya kupendeza ndugu wakae pamoja.